बेटा क्या नाम है आपका? नूर। नूर, इस वक्त जलसे में क्या करने आई हैं आप? हम इमरान खान को देखने आए हैं। हम लोग इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान बेस्ट लीडर है पाकिस्तान का। इमरान खान कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, इमरान खान बेस्ट है। इमरान खान की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? इमरान खान इन चोरों से सबसे ज़्यादा अच्छा है। हम लोग शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर वो हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। बेटा जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी, वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, तो सुना था आपने? जी सुना। कैसा लगा था? बहुत बुरा लगा था। और ये थोड़ा सा पता है आपको इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के बारे में जो चल रहा है नारा? जी क्या कहेंगी आप? मतलब ये सब मिल गए थे और ये सब लोगों ने मिल के इमरान खान को हटाया था और अवाम इमरान खान के साथ ही है, तो इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत इंजॉय कर रही हैं जलसे को, वजह क्या है? वजह हम शुरू से पाकिस्तान के खिलाड़ी, जब से इमरान खान ने शुरू की थी ना फंड रेजिंग, हम तब से भी इमरान के साथ है। और जब इमरान खान को हटाया गया था, आपके क्या जज्बात है उस वक्त? मैं तो रोने लग पड़ी थी कि हक को कोई नहीं ठहरने दे रहा, और अल्लाह उसके साथ है इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं हैं उसके साथ। वो सच्चा इंसान है, ये जितना मर्जी झूठ कभी भी नहीं फलता, झूठ। हाँ। और ये मेरा खिलाड़ी, ये मेरा पोता, ये हर जलसे में शामिल होता है। और ये जो मेरी बेटी है ना, ये जब पैदा हुई थी ना, जब इमरान खान ने फर्स्ट फंड रेजिंग की थी ना, तो इसके मुझे जितने पैसे जमा हुए थे ना, मैंने सारे फंड में दे दिए। इतना प्यार इमरान खान से? इतना इमरान से प्यार है और सारी उम्र रहेगा ना हम उसके साथ। वो बार बार कहते हैं कौम को घबराना नहीं, आप क्या कहेंगी? हम कहते हैं खान साहब ने घबराना नहीं, हम उसके साथ हैं। हमारी सारी टीम हमारे साथ है। ये हमारी मेरी कज़न नांद है, वो शुरू से बहुत बड़ी सपोर्टर है। इमरान खान बार बार कह चुके हैं उनकी जान को खतरा है। हाँ ठीक है, आप क्या दुआएं करती हैं इमरान खान के लिए? हम कहते हैं अल्लाह ताला, अगर ये एक सच्चा इंसान है, इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा, उसके साथ अल्लाह की मदद है इंशाअल्लाह। अल्लाह उसको, मौत तो बरहक है बेटा, उससे तो कोई फरार नहीं, वो जब आनी है, लेकिन वो नहीं डरता। ये गुलामी से आज़ादी की जंग है। बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी की जंग है, और इन चोरों लुटेरों डाकुओं से छुड़वाने की जंग है। आप सारी फैमिली को आप लेके आई हैं या आपको कोई लेके आए? नहीं, हम सब शुरू से ही हैं। मतलब हमें कोई एक दूसरे के बहुत, मेरी जो बड़ी नांद है ना, वो बहुत बड़ी सपोर्टर है। वो फंड रेजिंग में भी वो पूरे सब को लेके आती है, और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब हम साथ। थैंक ये मेरे पोता इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं? बहुत अरसे से, मेरे ख्याल 20 साल हो गए हैं। जब हम कॉलेज में थे, इमरान खेलता था, हम तब से फ़ैन हैं इमरान खान के। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी, हटाया गया था, आपके क्या जज्बात है उस वक्त? बहुत जज्बात, इतना दिल दुखी, इतना उदास। पर जब शाम को लोग निकले ना, मैंने शाम को दुआ की, मैंने कहा अल्लाह मियां अगर लोग नहीं निकलते तो लोग कहेंगे इमरान चला गया, पीछे कोई आया ही नहीं। जब हम घर से निकले तो दुनिया निकली, तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि इमरान को सपोर्ट करने के लिए सारे निकले। इमरान ने कहा देखो मैं अकेला रह गया, बाकी सारे एक्सपोज हो गए, आप क्या कहें? हम साथ हैं, अल्लाह साथ है, और फिर नीचे हम साथ हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं, हमारी दुआएं हैं उसकी। क्या ख़ास दुआ करती हैं आप इमरान खान के लिए? मैं तो यही दुआ करती हूँ, जब सुबह उठती हूँ कहती हूँ अल्लाह मियां इसको सेहत देना, ज़िंदगी देना, और हमारे मुल्क के लिए, और अल्लाह ऐसे काम करे कि बस कोई ऐसी गलती ना करे जो इसके लिए परेशानी का बाइस हो। इमरान खान में ऐसा क्या है जो किसी और दूसरे पाकिस्तानी लीडर में नहीं है? बस सच्चा है और निडर है। वो अल्लाह से डरता है, वो बंदों से नहीं डरता। वो अमेरिका जैसे, यही सज़ा मिली है? यही सज़ा मिली है, यही सज़ा मिली है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल नहीं घबराना जी, हम बिल्कुल घबराए भी नहीं हैं। घबरा तो वो रहे हैं जो अभी इस वक्त आए हुए हैं, और आगे जाके भी वही घबराएंगे। इसीलिए हम आए हैं जी, हम उनको ये बताने के लिए आए हैं कि वो तनहा नहीं है, सारी आवाम उनके साथ है और हम सब उनके साथ हैं। और ख़ान ये बात जानते हैं जी, और हम हमेशा उनके साथ हैं। और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पर क्या कहेंगे? वो तो सारी दुनिया देख ही रही है जी, एक से एक आपने जो लाकर माशाल्लाह करप्ट लोग बैठाए हैं ऊपर सारे हमेशा के। तो आई थिंक ये ख़ान ने सबको बहुत ओपनली एक्सपोज कर दिया, और ये हमारे लिए अच्छा हो गया। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ख़ान। वो अपनी जान के बारे में बार बार कह चुके हैं कि ख़तरा है, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल जी, हम सबको भी बड़ी फ़िक्र है उनकी, और दुआ है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनको प्रोटेक्ट रखे। ख़तरा तो उनको है बिल्कुल।
उन्हें दुआओं की कितनी ज़रूरत है साथ? देखिए जी, किसी की जान के लिए तो अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं. अल्लाह ताला है सबकी हिफाजत करने वाला. बाकी इंशाल्लाह ताला ही विल कम बैक विद मोर पावरफुल वे. खान साहब की स्पीच ज़बरदस्त थी और उनका अपनी कौम को ये पैगाम कि ए ताइर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही. उन्होंने जो कॉल दी है इस्लामाबाद में, आप रेडी हैं उसके लिए? बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, हम हर वक्त रेडी हैं. मेरा इस्लामाबाद की तंजीम से ताल्लुक़ है और आपने देखा कि इस्लामाबाद में कितने बड़े बड़े जलसे हुए हैं माशाअल्लाह, ज़बरदस्त. हम हर वक्त तैयार हैं. वो जब तकरीर में कहते हैं क्या हम ग़ुलाम हैं, तो आपके जज्बात क्या होते हैं सुनने के बाद? हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे. हम आज़ाद कौम हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं. हमारे इन्होंने हमें दुनिया के सामने ज़लील कर दिया है. हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में तरक्की करते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं और इनकी वजह से हम शर्मिंदा होते हैं. खान साहब को जब हटाया गया था उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? बस मैं तो बड़ी हूँ पुरुमीद खातून, मैं कभी मायूस नहीं होती. तो मुझे यही लगा कि इसी में अल्लाह ताला की हिकमत है. अल्लाह ताला कहते हैं कि आप तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ. तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है और यकीनन मुश्किल के साथ इंशानी है. खान साहब बार बार बता चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है. क्या रमज़ान में कोई ख़ास दुआ आप करती हैं खान साहब की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? पूरी कौम खान साहब के लिए दुआ करती है और जो अल्लाह ताला ने दुआ बताई हुई है, हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं खान साहब के लिए भी और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भी. खान साहब पूरी कौम को कहते रहे हैं कि घबराना नहीं, आप खान साहब को क्या कहेंगी? हम भी खान साहब को ये कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे. कैसी लगी खान साहब की ये तकरीर और इस्लामाबाद की कॉल? देखिए, खान साहब की तो हमेशा ही इतनी इम्प्रेसिव होती है कि जो बात दिलों से निकलती है वो असर रखती है. ये तो हकीकत है. ना उनको पर्चियों की ज़रूरत है नवाज शरीफ की तरह. दिलों से जब बात निकलती है तो वो सब पे असरअंदाज भी होती है. और खान साहब तो हमेशा से सच बोलते हैं ना. उन्होंने सीख लिया, वो सच्चे मुसलमान बन गए. ठीक है ना. जब इंसान सच्चा मुसलमान बन जाता है ना तो वो झूठ बोल ही नहीं सकता. और फिर अपनी कौम से जिसने उनको इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनकी इतनी स्ट्रगल के बाद इस माफिया से स्ट्रगल करके जीत के आना, प्राइम मिनिस्टर बनना इट्सेल्फ बहुत मुश्किल काम है. और आपने देख लिया, उन्होंने चलने नहीं दी ना गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो खाने पीने वाले लोग हैं. इनका खाना पीना रुक गया था, इनकी तो जानों पे वैसे ही बान आई थी. तो ये तो कैसे गवर्नमेंट को चलने देते. और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा था. वो बाहर के लोगों को मंजूर नहीं है, हमारे दुश्मनों को मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो, ये कौम खड़ी हो जाए, यहाँ के जवान समझ जाएं कि उनको कैसा इंसान बनना है, कैसा मुसलमान बनना है. ये तो वो नहीं चाहते ना. वो तो चाहते हैं क्योस फैला रहे, हंगामा मचा रहे, हमारे भी फ़ायदे लगे रहें, इनको हम ग़ुलाम बनाई छोड़ें, इनसे हम अपने मतलब निकलवाते हैं. वो जब एक नारा लगाते हैं क्या हम ग़ुलाम हैं, तो आपके जज्बात क्या होते हैं सुनने के बाद? देखिए, हमें तो बहुत गुस्सा आता है. और अभी जो गवर्नमेंट बनी है ये तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है. मैं तो खुद सोचती हूँ मैं किसी फॉरेनर को कैसे फेस करूँगी. हम एज ए कॉम इन क्रिमिनल्स को एक से एक पे करप्शन के और दूसरे क्राइम्स के इल्ज़ामात हैं, हमने उनको असेंबलियों में बिठा दिया. हमें तो वैसे डूब मरना चाहिए एज ए कॉम. तो हमें अब स्ट्रगल करनी है. अब हम आराम से घरों में नहीं बैठेंगे. हमें जब खान साहब भी कॉल देंगे, जब भी होगा हम इकट्ठे होंगे. और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए. अब किसी ने इलेक्शंस को रिग्ड करने की कोशिश की तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, कौम नहीं छोड़ेगी. क्योंकि अब बहुत हो गया, हमारी बस हो चुकी हुई है. हमें ग़ुलामी नहीं चाहिए. हमें अपने फ़ैसले खुद करने हैं. हम थोड़ा खा लेंगे लेकिन हम सब मिल के मुसावात के तरीके से, इस्लामी तरीके से सबको साथ लेके हम चलेंगे. अगर किसी के पास 2 रोटियाँ तो वो 1 रोटी अपने बहन भाई को दे देगा. हमें अब ये सीखना है, एक दूसरे को समझाना है और अपनी कौम को ऊपर लेके जाना है. ये बहुत अजीम कौम है और इसने फ्यूचर में ये प्रेडिक्शंस हैं. इस कौम ने बहुत किरदार अदा करना है आगे. तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मैं लोगों को देख रही हूँ, लोग खड़े हो गए हैं, जाग गई है कौम,
تو مجھے بہت زیادہ میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ اب پاکستان کا بہت اچھا وقت آنے والا ہے. تو اسلام آباد والے ریڈی ہیں خان صاحب کی کال کے لیے؟ دیکھیں اسلام آباد تو ہمیشہ سے ریڈی تھا. ہم نے تو 3 یہاں سے ایم ایل اے جتا کے دیے. اسلام آباد کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے سمجھ لیا کہ خان صاحب سچائی میں ہیں اور وہ بہت دل سے اس قوم کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کا اپنا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ان کے پاس تو اتنا خود سے پیسہ تھا. آپ ان کی ساری لائف کی ہسٹری جانتے ہیں, بہترین کرکٹر ہیں, ورلڈ کلاس وہ فیمس بندے ہیں. ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ کہیں چلے جائیں ان کی لائف بہترین گزرے گی. وہ تو ہمارے جیسے, آپ جیسے, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے, ہماری فیوچر کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے یہ اس ملک کو ایک, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. دیکھیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سے بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں, اپنے سے غیور قوم چھوڑ کے جائیں, اپنے بچوں کو ایک اچھے مسلمان بنا کے جائیں تاکہ ہمارے ملک پوری دنیا میں اس کا نام ہو. پاکستان سوچتے ہی لوگوں کے ذہن میں آئے, بہترین لوگ ہیں, بہترین کلچر والے لوگ ہیں, اور جھوٹ سویلائزڈ, اور جھوٹ تو ان کو آتا ہی نہیں. ہم نے یہ اب بچوں کو سکھانا ہے. جو کچھ ہمارے رب نے ہمیں فرما دیا, جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا, ہم جب تک اس راہ پہ نہیں چلیں گے ہم کامیابی حاصل نہیں کریں گے. تو میم جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا ہے تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ دیکھیں بہت دکھ تھا, بے انتہا دکھ تھا, لیکن ہمیں سمجھ تو آ رہی تھی, کانسپریسیز تو چل رہی تھی, لیکن جب اب آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب نے سب کو بے نقاب کر دیا, جب ہماری عدالتیں, ہماری فوج, ہمارے ادارے سب ایک سائڈ پہ ہو جائیں, سب ڈر جائیں, کیونکہ سب ہیں محب وطن لیکن ان کو ڈرا دیا جاتا ہے. کسی کو مارنے کا دھمکی دی جاتی ہے, کسی کو کہا جاتا ہے, کسی کے گھروں میں بریف کیس پہنچ جاتے ہیں, کسی کے گھروں میں پیسے پہنچ جاتے ہیں. تو ان کے طریقے ہیں مختلف خریدنے کے. 30 سال سے نون لیگ وغیرہ گورنمنٹ میں, اور کتنے عرصے سے پیپل پارٹی ہے, مولانا تو ہر وقت ہی رہتے ہیں گورنمنٹ میں. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. کون پیسے سے خریدا جائے گا, کوئی اگر پیسے پہ بیچارہ اپنے ایمان بچا لیتا ہے تو اس کو ڈرا دھمکا کے اس کو چپ کرا دیتے ہیں. تو ان کے پاس ٹیکٹکس ہیں, ان کے پاس لوگ ہیں جو ان کو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کراتے ہیں. لیکن اب ہم نہیں ڈریں گے, کوئی بات نہیں, 2-4 ہم میں سے مر جائیں گے تو کیا ہوگا, لیکن ہماری قوم تو کھڑی ہو جائے گی نا. ہم اب یہی چاہتے ہیں, ہماری جانوں کے نذرانے ہیں تو لے لیں, کوئی بات نہیں, ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے. اصل ابدی زندگی تو وہی ہے, یہ تو ہم ٹرانزٹ میں ہیں, یہ تو ہمارا سفر جاری ہے. تو اگر ہم اللہ ہماری قوم کے لیے کچھ چیزیں, ہماری قربانی قبول کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. اب قوم کو متحد ہونا ہے, آپ سب کو متحد ہونا ہے, ہر ایک نے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے کہ اب یہ پارٹی بازی کا اور برادری سسٹم کا ٹائم نہیں ہے. سچائی پہ چلے, اپنے رب کو جواب دینا ہے, اور آپ خود سوچیں کہ مجھے اب کس رستے پہ چلنا ہے. یہ اب قوم کو, ہر بندے کو, ہر انسان کو خود سوچنا ہوگا. اگر آج میری فیملی بھی اگر کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے, میں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی, میں سٹینڈ لوں گی کہ نہیں, میرا فیصلہ یہ ہے اور میں آپ سب کے ساتھ نہیں چل سکتی. ہمیں ایک دوسرے کو کنونس کرنا ہے, پیار سے سمجھانا ہے کہ سمجھیں, خدا کے واسطے اب اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 74 سال ہم نے ضائع کر دیے, غلطی کی, اب بھگت رہے ہیں ہم یہ سب کچھ. اب بھی ہم چپ رہیں گے تو پھر ہماری نسلیں بھی غلام ہوں گی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آپ اسلام آباد سے آئی ہیں اور پورا جلسہ آپ نے اٹینڈ کیا بڑی پیشنس کے ساتھ, تو کیسی لگی خان صاحب کی تقریر, اور یہ خاص قسم کا دوپٹہ, یہ خان صاحب سے محبت کی علامت؟ جی بالکل محبت کی علامت ہے, اور بے پناہ عقیدت کی علامت ہے, ان کی عزت کی, ان کی قدر و اہمیت کی علامت ہے, ان کی ذہانت کی, ان کے وجود کی, ان کی پریزنس کی علامت ہے. اور یہ علامت چلتی پھرتی دوسروں کی پوشاک کی صورت میں نظر آتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پوشاک کو میں پورے اسلام آباد, پورے پاکستان میں پہنچانے لگی ہوں. یہ بھی میں آپ کو ایک خوشخبری بتا. تو میم عمران خان نے اس قوم کو ایسا کیا دیا ہے جو دوسرا کوئی لیڈر آج تک دے نہیں پائے؟ انہوں نے سچائی, ایمانداری, قوت, ذہانت کو استعمال کرنے کا طریقہ, اپنی شخصیت کو پہچاننے کا طریقہ, اور اپنے آپ کو اہمیت دینے کا طریقہ. جب ہم اپنی ذات کو عزت دیتے ہیں نا تو ہم کوئی چھوٹا کام نہیں کرتے. جب ہم عزت سے بولتے ہیں نا تو دوسرے ہم سے عزت سے بات کرتے ہیں. یہ انہوں نے سکھایا ہے. خان صاحب جب کہتے تھے پوری قوم کو کہ گھبرانا نہیں, میں ہوں, اب خان صاحب وزارت عظمیٰ پر نہیں ہیں, اب آپ کیا میسج دیں گی خان صاحب کو؟ ہم کہتے ہیں خان گھبرانا نہیں, ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ہمارے ہاں کے چلتے پھرتے چرن پرن
تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ وجود، یہ چلتا پھرتا موسم تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ سچائی پسند کرتا ہے، اور سچائی اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت پاکستان پہ انشاءاللہ برس رہی ہے اور برستی رہے گی۔ خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تھی آپ کو پتہ چلا تھا تو آپ کے کیا جذبات تھے اس وقت؟ دیکھیں، ایک دفعہ تو مجھے بڑا ہی زور کا دھکا لگا تھا کہ کہیں میری سانسیں ہی نہ بند ہو جائیں، اگرچہ مجھے تھوڑا بہت اندازہ تھا، مگر یہ جملہ سننے کو میں تیار نہیں تھی، بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میرے گھر والے بھی اس بات سے پریشان تھے، بلکہ میرے میاں باہر تھے تو وہ گھر آ گئے تھے، اور وہ بار بار مجھے دیکھ رہے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے ذرا بہلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں اللہ کا نام لیے جا رہی تھی، اور آہستہ آہستہ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی مصلحت ہے اور بہتری ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آہستہ آہستہ اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی۔ دوسری بات یہ، ہمارے خان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت اور قوت اور اتنا ان کے اندر ایک کرشمہ دیا ہے کہ ان کے وجود کو دیکھ کرنا لگتا ہے کہ کبھی بھی خان نہیں گریں گے، کبھی بھی ہم واپس نہیں پستی میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم فضاؤں میں ہی رہیں گے۔ اور اب جب میڈیا پہ یا خبروں میں وزیر اعظم شہباز شریف سننے کو آتا ہے تو پھر کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ یہ آتا ہے کہ جیسے کہ ایک مذاق ہو رہا ہے، پیلوڈی چل رہی ہے، جیسے کہ دوسروں کی نقل اتاری جاتی ہے۔ اب یہی گمان ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک بادشاہ کی اپنے آپ کو بادشاہ کا لباس پہن کے جیسے ایک ڈرامہ اور ایک سیریل چل رہی ہوتی ہے نا، مجھے تو وہ لگتا ہے، اور وقتی لگتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو کچھ سکھانا ہے اللہ پاک نے، ہمیں آپس میں مزید جوڑنا ہے، یونائٹڈ ہونا ہے، اور اللہ کے نام کو مضبوطی کے ساتھ لے کے کسی ایماندار شخصیت کو ایگزامپل بنا کے اپنے آپ کو اتنا ہی مضبوط کرنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ۔